sayaw! Why apil lang di mo sayaw? Sayaw! Woo! It's all... Sayaw! Sayaw! Woo! Sayaw! Sayaw! Dance, Ling, dance! Oh, Woo! Okay. Dance into the night, things. Sayaw! Sayaw na! Sayaw! You dance also. $10 already. $10. Dance also. You better get for Zylas and diaper. It's alright. Dancing to the night, things. One, two. Kasi na. Was nine. Oh, see. It's our. Sayaw! Inang ni Mama. Oh, ang nakakuha cheese, oh. Oh. Uy, antok na. Sayaw! Sayaw, uy. Oh, sayaw, sayaw. Sayaw ka na, ka na. Wala, pagtanaw lang mo na. 1, 2, 3, go! Try. Tagsana mo, tagsana. 1, 2, 3, 4. Pila, imo, pila. Ulo, kadagan iya, o. Imo. Pila, imo, wala, damo pa. Wala, damo ko iya, ma. Imo. Pila man, pila. Tanawan ninyo, pila inyo. Damo, oo. Gikapoy na mo? Nagsabi mi. Bitaw, no? It's alright. Alright. You wanna Napay usa. 500 pesos ba ni usa. Oh, usa ani 500.
Napa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Japul. $60. Salam yan eh. Unsama. Tegurin na lang. Sige, tag. Pila. Pasayaw o sa. Pasayawan, para hatagan. Usa. Puli. Okay. Go na. Ikaw na. Si Auntie sa... ha? Unsa man mo ang kwarta? Pagdani Angel lang ni Dodong. Dapat, ha? Okay. Oh, sayaw ka na. Sayaw ha? Sayaw ka na, friend. Sayaw na lang ha? Abi sa kung sa random nga. Random nga, tukar. Okay, sayaw ha? Ha? Kanta. Gusto niya pang masaktan. Go na, Auntie. Ikaw, Auntie. Dali na, Auntie. Bisag unsa lang. Dali na. Go. Usa lang. Usa. Bisag unsa. Uy, may. Go. Abo kanta lang ka. Kuyawa mo sa... April! April, sabay. Sayo man lang. Sabay. Go, April! Go na! Sige! Sayo, April! Bisag unsa. Mama. Okay. Okay. Linya na. Linya. Una, April. Salamat. Isa lang. You have $10. Okay, you give to who? Where do you give? Yaya.